So I'm very happy to be back here in Siauliai, Lithuania. It was a big surprise to see so many devotees from Kaunas also have come. Very nice. Who's our translator? All right. So today we're speaking something from the Bhagavad Gita. Chapter number 5, text number 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na prahrishyat priyang prapya. Nodvijat prapya chapriyam. Stira buddhira samudho. Brahmavid brahmanistita. Translation and purport by Divine Grace, Srila Prabhupada. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant, nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God, is already situated in transcendence. Purport. The symptoms of the self-realized person are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with his true self. He knows perfectly well that he is not this body, but is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. This steadiness of mind is called sthira buddhi, or self-intelligence. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. This knowledge elevates him to the station of knowing the complete science of the Absolute Truth, namely Brahman, Paramatma, and Bhagavan. He thus knows his constitutional position perfectly well, without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization or self-realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadaitam Zavadutam
Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So this verse is a very significant verse. How to become happy in Krishna consciousness. Tai labai svarbus posmas, pasakojantis kaip tapti laimingam Krishna sąmonėje. So someone may say, I would like to be happy, but I'm not interested in Krishna consciousness. Gali kas nors teigti, kad nori būti laimingas, bet jis nesidomi Krishna sąmonė. They may say that, well, you Hare Krishna people, you find your happiness in Krishna consciousness. Štai jūs, Hare Krishna žmonės, randat laimę Hare Krishna judėjime. But I find my happiness somewhere else. O aš rasiu savo laimę kažkur kitur. And that Hare Krishna happiness is okay for you. Šita Hare Krishna laimė jums gal tinka. But I'm finding better happiness somewhere else than in Hare Krishna. O aš savo rasiu kažką geriau kitur. So, are we Hare Krishna people making a mistake then? Are we Hare Krishna people making a mistake by being Krishna conscious? Ar mes, Hare Krishna žmonės, darom klaidą būdami Hare Krishna? Is there some other way we can get better happiness than Krishna consciousness? Ar yra būdų, kaip rasti geresnę laimę? You know, maybe make some money or, have, I don't know, would anybody have any ideas? Is there any other way to be more happy than Krishna consciousness? Gal pinigų, ar gal dar kažkas turi kokių geresnių minčių, kaip būti laimingesniam be Krishna sąmonės? If there is, I'd like to hear about it. Jeigu yra tokių minčių, tai norėčiau išgirsti. Because I was looking for the highest happiness, you see. Nes aš ieškau aukščiausios laimės. And in the whole world, I couldn't find anything better than this. Nieko geriau dar neradau. If you can show me something better than Krishna consciousness, I'll give it up and do that instead. Jeigu duosit man ką nors geriau negu Krishna sąmonė, aš taip pat mesiu Krishna sąmonę ir darysiu, ką jis man pasakys. Can anybody show me something better than Krishna consciousness? Ar kas nors gali man ką nors parodyti geriau nei Krishna sąmonė? So how do we analyze what's better, you see? Kaip mes sprendžiam, kas geriau? One way is what gives you instant pleasure, you see. Vienu atveju gaunam staigų džiaugsmą. Just like somebody, they may, smoke a cigarette or drink some liquor or have sex. Pavyzdžiui, parūkyti cigaretę, turėti lytinius santykius ar išgerti alkoholio. They get some quick pleasure, you see. Iškart gauna tą staigų malonumą. But how long does that pleasure last? O kiek jis trunka? A few minutes? Porą minučių. And then it's back to the same old misery again, you see. Ir vėl grįžtate tą pačią bėdą. So that kind of happiness, temporary happiness, it has very little value. Ta tokia laikina laimė nelabai daug vertės tai turi. Even though you can get some quick sense gratification out of it. Net tai gali gauti kokį tai greitą jūslį patenkinimą iš to. But just imagine a happiness that even though it may not give you that big rush of pleasure, it gives you permanent, ever-increasing happiness for all of eternity. Bet įsivaizduokit tokią laimę, kuri duoda džiaugsmą, kuris visą laiką, visą amžinybę vis didėja. And by the mercy of Lord Chaitanya, it can also give you that quick rush of pleasure also in the kirtan. Ir Čaitanės malonės dėka, netgi kirtane galime gauti ir tokį staigų laimės. Taking prasadam. Kirtane ar prasadą valgydami. Actually, if we enter into the mood of bhakti, jeigu mes įeisime į bhakti nuotaiką, and we can get intense pleasure right now, you see. Gausime labai intensyvų džiaugsmą tuoj pat. You don't have to wait to go back to Godhead to taste sweet, sweet nectar. Nereikia laukti, kol sugrįšite į dvasinį pasaulį, kad ragauti saldų nektarą. So the point is, if you do bhakti correctly, jeigu jūs bhakti atliksite teisingai, you will get intense pleasure right now.
gausite intensyvų džiaugsmą tuoj pat, which is better than the so-called intense pleasure of sense gratification. kuris yra daug geresnis už tai vadinamą staigų džiaugsmą iš And jūsų that pleasure pasitenkinimo. will increase, 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 increase. Ir šitas džiaugsmas vis augs, augs ir augs. So if a devotee enjoys more now, and he enjoys more in the future. Atsidavęs jisai mėgaujasi daug daugiau dabar ir mėgausis daug daugiau vėliau. The non-devotee doesn't get any real happiness. Neatsidavęs negauna jokios tikros laimės. He just thinks that he's happy. Jis tik galvoja, kad yra laimingas. It is called Maya Sukhaya, Tai vadinama Maya Sukaya, illusory happiness. iliuzinė laimė. There's no happiness in sense gratification. Nėra ten laimės jūsliniam pasitenkinime. Why is there no happiness in sense gratification? Kodėl ten jos nėra? Because we are not the body. Nes mes ne kūnai. It's common sense. Tai labai akivaizdu. Am I this chatter? Ar aš tas čadaras? No, I'm not this chatter. Ne. So if you give me a big bowl of strawberry ice cream, you see, Jeigu man duosi didelį lėkštę ledų and I dip my chatter in the ice cream, ir aš mirkysiu savo čadarą leduose can I get any pleasure? ir aš gausiu kokį nors malonumą? No. Ne. If I want to enjoy the ice cream, then I should have to put the strawberry ice cream in the mouth. O aš mėgausius ledais, kada dėsiu juos į burną. Then I will enjoy. Tuomet ir mėgausiu. Actually, it happens. One of the Maharajis in Viga made me some strawberry ice cream, and I had some last night. Iš tikrųjų, neseniai mes ragavom braškių ledus. But I didn't think, to put my chatter in the strawberry ice cream. Bet aš tos ledus nekišau savo čadarą. I thought to put the strawberry ice cream in my mouth, you see. Aš jas dėjau į burną. So if you try to give pleasure to that which is not you, Bet jeigu jūs bandote duoti malonumą tam, kas jūs nesat, you cannot enjoy. jūs negalit mėgautis. But if you give pleasure to that which is actually you, Bet jeigu duos malonumą tam, kas iš tikrųjų esate, then you will enjoy. tuomet ir mėgausitės. So material sense gratification is simply for the body, Kad materialus jūsų tenkinimas paprasčiausiai yra kūnui, the gross body and also the subtle body as well, grubiam ir subtiliam kūnui. which is composed of mind, intelligence, and false ego. Subtilus ego sudarytas iš proto, intelekto ir netikro ego. So neither the gross body nor the subtle body is the actual self. Neither of them is. Tad nei grubus, nei subtilus kūnas nėra tikrasis aš. So no matter how much ice cream you may give to the chatter, you see, you cannot be satisfied. Tad visiškai nesvarbu, kiek jūs čadarą dėsite į ledus, jūs niekad nebūsit patenkintas. No matter how much gross sense gratification you give to the gross body, Ir visiškai nesvarbu, kiek grubaus jūsų nepasitenkinimo duosite grubiam kūnui. and how much subtle sense gratification you give to the subtle body, Ir subtilaus jūsų nepasitenkinimo subtiliam kūnui. it will never satisfy you Niekada jums nesutiks džiaugsmo. because of the simple reality that it's not you. Nes paprasta realybė yra tai, kad tai nesat jūs. Why waste your time and energy trying to satisfy that which is not you, Kam gaišti savo laiką ir energiją, mėginant patenkinti tai, kas nesat jūs? which is simply a dead machine, that's all. Tiesiog mirusi mašina ir tiek. Your body is a dead machine, just like a car. Jūsų kūnas yra negyva mašina lygiai taip pat kaip jūsų Is a automobilis. car a living being? Ar automobilis yra gyva būtybė? No, it's simply a machine. Prašiausia mašina. And Krishna says in the Bhagavad Gita, this body is also a machine, yantra. Bhagavad Gitoje Krishna sako, kad mūsų kūnas taip pat yra mašina. Ishvara sarvabhutanam hirdeshirtanatishthati ramayan sarvabhutani yantra rudani mayaya. The Supreme Lord is situated in the heart of all living beings, O Arjuna. Aukščiausias viešpats yra visų gyvų būtybių širdise, Arjuna. And is thus directing the wanderings of all living beings who are seated as on a machine made of the material energy. 1861. Bhagavad Gita, chapter 18, text 61. Aukščiausias viešpats yra visų širdise, o Arjuna, jis nurodo klajonių kelius visoms gyvoms esybėms, kurios tūno kūne
tarytum mašinoje pagamintoje iš materialios energijos. Let's see. Lithuanian. Masinoje. Say just like it, yeah, I can see. Machine, and in Lithuanian you say Mašinoje. masina. Machina. Yeah, same thing. So this body is simply machina. Šitas kūnas paprasčiausia mašina. It's simply a dead machine. Negyva mašina. So how much pleasure you can get by, if you feed if you get a big plate of prashadam, you go out and give it to your car, will you be happy? Kiek džiaugsmo gausit, jei paimsit pilną lėkštę prasadų ir nešit ją savo mašiną, būsit laimingi. Can your car enjoy the prashadam? Ar jūsų mašina gali mėgautis prasadų? No. So any trying to gratify our senses doesn't make any sense. Net mėginimas tenkinti jūsų juslės yra visiškai nelogiškas. You should simply take whatever gratification is necessary to keep your body fit. That's all. Juslės reikia tenkinti tik tai tiek, kiek reikia tam, kad jūsų kūną palaikyti geroje būklėje. To stay healthy. Tam, kad būtų sveikam. And the balance of your energy should go into cultivating Krishna consciousness. Ir jūsų energijos balansas turi tiekti kultivacijai jūsų Krishna sąmonės. Reviving the lost connection with Krishna. Žadinant prarastą ryšį su Krishna. Krishna is the reservoir of unlimited pleasure. Krishna yra rezervuaras neriboto džiaugsmo. He's the source of unlimited happiness. Jis yra šaltinis neriboto džiaugsmo. So all we have to do is reconnect with Krishna, Tad viską, ką turim daryti, tiesiog atkurti ryšį su Krishna, who is the source of our existence. kuris yra mūsų egzistencijos šaltinis. In other words, connecting with Krishna is the most logical, sensible thing you could ever do. Kitais žodžiais tariant, atkurti ryšį su Krishna tai yra pats logiškiausias dalykas, kurį jūs galite padaryti. Why is that? Kodėl? Because Krishna says, Aham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. I am the source of everyone and everything. Nes Krishna sako, kad aš esu visko šaltinis. Everything is coming from me. Viskas ateina iš manęs. So that means just like the sun is emanating its sunshine all over the universe, Lygiai kaip saulė skleidžia saulės šviesą po visą visatą. you are an emanation from Krishna. Jūs esate išėję iš Krishnos. Every one of you sitting in this room here today, and everyone all over Siauliai and all over Lithuania and all over the whole universe, they are all the emanations of Krishna. Visi iš Šiaulių, iš Lietuvos ir iš visos visatos yra Krishnos. Krishna is the origin of your existence. Krishna yra jūsų egzistencijos šaltinis. So, to connect with your origin, that is the most logical and sensible thing you can do. Tad atkurti ryšį su jūsų šaltiniu yra pats logiškiausias dalykas. And to disconnect from your origin, that's insanity. Ir nutraukti ryšį su savo šaltiniu yra The beprotybė. whole world civilization we're in right now is a disconnected civilization. Visa pasaulio civilizacija būtent tai ir daro, nutraukti ryšį su savo šaltiniu. They are not connected with the source of their existence. Jie net kūrinėja ryšį su savo egzistencijos šaltiniu. Therefore, in spite of all technological advancement, Todėl nepaisant visos technologinės pažangos, the iPod, iPodų, now they have the iPad, iPadų. it's the latest thing, it just came out a few days ago, the iPad. Čia naujausias dalykas, iPadas. In spite of all these technological advancements, Nepaisant viso šito, nobody can be happy nieks nelaimingas. because people are not connected with the origin of their existence. Nes žmonės nėra susijungę su savo egzistencijos šaltiniu. It's so easy to reconnect. Taip paprasta yra atkurti ryšį. Krishna has made it so easy. Krishna padarė tai taip paprasta. Golokera prema dhana Hari nama sankirtana. This Hare Krishna mantra has been directly imported to this material world from Goloka Vrindavan. Šitą Hare Krishna mantrą tiesiogiai nužengė iš Goloko Vrindavano dvasinio pasaulio. So all you have to do to reconnect with the very origin of your existence Tad viską, ką jūs turite padaryti, norėdami atkurti ryšį su savo egzistencijos šaltiniu, is to chant. yra kartoti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And all of your anxieties will go away. Ir jūsų visos problemos pabėgs. You'll be swimming in an ocean of bliss. Jūs plauksite nektaro vandenyne. Nothing will ever disturb you ever again. Ir niekas jūsų nebetrukdys. All you have to do is stay connected with Krishna Viską, ką turit padaryti, tiesiog išlikti susijungę su Krishna. by always remembering Him. Visą laiką atmindami jį. And the easiest way to remember Him Lengviausias būdas jį atsiminti is to always chant His name. yra visą laiką kartoti jo vardus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now I can ask if there's any questions. Dabar galiu paklausti, ar yra klausimų. Vyras mokytis minėjo, mes kad mes esame nekūniai, bet mes kol esame sąlygoti. Kaip pavyzdį duosiu. Pavyzdžiui, žmogus įspėna pirštą, jam skauda. Kaip čia suprasti? How to understand that we are not our bodies, but still we feel pain of our body. Just like if you're driving a car Lygiai taip pat kaip vairuojant automobilį. and you notice that the gasoline gauge is down to empty. Kai pastebėt, kad kuro rodiklė rodo, kad jau dugnas, You go, oh no, I'm out of gas. jūs pradedat pergyventi, o ne, man trūksta kuro. But are you out of gas? Bet ar jums trūksta kuro? No, your car's out of gas, not you. Ne, jūsų mašinai trūksta kuro, ne jums. But you foolishly identify, oh no, I am out of gas. Bet jūs kvailai identifikuojate, ne, man trūksta You kuro. see? So in the same way, you foolishly think that you are suffering when the body is suffering. Lygiai taip pat jūs kvailai tikit, kad štai jūs čia kenčiat. You're not suffering. Jūs nekenčiat. It's just the body. Čia tik kūnas, It's just your covering. tik jūsų apdangalas. So you have to remember, you have to hear from Guru, Sadhus and Shastra that you are not the body. Tad reikia girdėti iš guru sadhų ir šastrų, kad jūs nesat šitas kūnas. That you have nothing to do with the pains and pleasures of your body. Nieko neturit bendro su skausmais ir malonumais šito kūno. In this way, you detach yourself from those pains and pleasures. You Tokiu see. būdu atsižiūrėti nuo šitų skausmų ir malonumų. By proper philosophical understanding, Per tinkamą filosofinį supratimą and by attaching yourself to Krishna, the reservoir of unlimited happiness. ir prisirišant prie Krišnos, prie didžiausio In this way, you see, if you don't connect with Krishna, then you must connect with your body. Reikia suprasti, jeigu jūs neturėt ryšio su Krišna, tuomet jūs turit turėti Our, ryšio su our kūnu. nature is to always be connected. Mūsų prigimtis yra visą laiką būti susijungus. So if you're not connected with Krishna, you must connect with your body. Bet jeigu nesusijungia su Krišna, tuomet turim būti susijungę su But kūnu. if you will connect with Krishna, Bet jeigu susijungsit su then you Krišna, can easily disconnect yourself from your body, even while you use it in Krishna's service. tuomet lengvai atsijungsit nuo savo kūno, net tuo metu, kai jį naudosite Krišnai. Any other question? Dar klausimų? What does it mean always chant? How it looks practically? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This way, if you keep chanting, then you'll always be chanting. Aš paklausiau, ką reiškia nuolat kartuoti šventus vardus ir maldas protas, sako, tokiu būdu, jeigu jūs taip tęsit, tai reikš nuolat kartuoti šventus vardus. But Prabhupada explains that chanting also means taking prasadam. Prabhupada paaiškina, kad kartuojimas reiškia lygiai taip pat ir priimti prasadą. Any activity which glorifies Krishna, that is also kirtan. Bet tokia veikla, kuri šlovina viešpatį, tai taip pat yra kirtan. You can be making a flower garland. Galite daryti gėlių girliandą. You can be sweeping the floor in the temple. Galite plauti šventyklos grindis. Or you make your home into an ashram.
Ar padaryti savo namus, By putting Krishna's pictures everywhere, padėdami Krišnos nuotraukas and visur, offering all of your food to Krishna. aukodami savo maistą Krišnai. In this way, even by cleaning your own home, you're chanting Hare Krishna. Tokiu būdu netgi valydami savo namus jūs kartuojat Hare Krishna. So, in so many ways, by hearing about Krishna, talking about Krishna, singing in the kirtan, cooking for Krishna, cleaning for Krishna, all these ways we are chanting Hare Krishna. Begalė būdų, klausant apie Krišną, kartuojant apie Krišną, ruošiant Krišnai maistą ar atliekant kitą veiklą susijusią su Krišna, mes kartuojam. Even you can go to your job and offer the fruits of your work to Krishna, and then your job will also be chanting Hare Krishna. Net jeigu einat į darbą ir savo darbo rezultatus aukojate Krišnai, tai jūsų darbas yra Hare Krishna kartuojimas. So in this way, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But you must audibly chant at least 16 times around the beads every day if you want to become initiated. Bet reiktų kiekvieną dieną reguliariai kartuoti 16 ratų ant savo karolių, jeigu norit būti inicijuoti. And everybody should aspire for Diksha, initiation. Ir visi turi siekti iniciacijos. Why? Kodėl? Because initiation means ticket. Nes iniciacija reiškia bilietas. Ticket back to Goloka Vrindavan. Now I have my ticket. Bilietas į Goloką Vrindavan. Štai aš turiu savo bilietą. You get initiated, Gurudev, Guru Maharaj will give you a ticket back to Goloka Vrindavan. Kai bus inicijuoti, Guru Maharaj duos jums bilietą į Goloką Vrindavan. Not only do you get ticket, you also get visa and passport. Ne tik bilietą, bet vizą ir... You have everything, all requirements for going back to Godhead. Visa, passport, and ticket, everything. Reservation also, everything. Viską, ką reikia, rezervacija, viską, ką reikia, kad grįžti. So everyone should qualify for Diksha. Visi turi pasiekti kvalifikaciją, kad gautų Dikšą. So you have ticket, visa, and passport to Golok. Bilietas, viza ir pasas į Goloką. Any other questions? Dar klausimų? Mokytojas čia sakė prisiminti Krišną kartuojant mantrą. O kokiu pavidalu Krišną? Į kokį pavidalą? How you should remember Krishna when we chanting? Which form? Remember him as the most merciful Supreme Personality of Godhead, who's appeared in the form of his name to deliver you from all of your misery. Prisiminti jį kaip patį maloningiausią, aukščiausią Dievo asmenį, kuris apsireiškia šventuoju vardu, kad jūs išlaisvinti. That Krishna has so kindly come, Nama Avatar. Krishna taip maloningai atėjo kaip Nama avataras. Just by absorbing myself in the sound of his name, I will become delivered. Bet tiesiog pasinerdamas į švento vardo garsą, aš bus Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Does that answer your question? Ar dar patikslinti reikia? The question was answered? The question was then I'm chanting, so which form of Krishna I should remember, so he should remember the name. The name itself is form. Pats vardas yra forma viešpaties. Name is not formless. Vardas nėra beformis. It is called Nama Rupa. Tai vadinama Nama Rupa. The name itself is a form of Krishna. Pats Krishnos vardas yra Krishnos forma. So you should absorb yourself in Nama Rupa, the form of the name. Turit medituoti į vardą. Krishna's form, the threefold bending form of Shama Sundar, is fully present in Nama Rupa. The threefold bending form, Shama Sundar, threefold, three means three. He's that Tribhanga, that form of Krishna, the bending form of Krishna, it is fully present. Shama Sundar form is there in the Nam. Shama Sundaras forma trijose vietose išlenkta yra pilnai apsireiškusi Hare Krishna varde. So when you chant Hare Krishna, you are meditating on Shama Sundar, the original form of Krishna. Tad kai skatuojate Hare Krishna, tai reiškia, kad jūs medituojate į Shama Sundarą. Because that form, Shama Sundar form, is fully there in the name of Krishna. Nes Krishnos varde ta forma yra.
Does that answer your question? Ar tai jau atsakė jūsų klausimą? Are you satisfied? Ar pilnai patenkina? Yes? He's satisfied? Yes, he said yes. All right. Haribol Ananda. Aš ką tik vat neseniai važinom čia iš Šiaulius, 8 giesmėj, tam skyriui, kad perskaičiau. Ten buvo parašyta, kad atsidavęs visą laiką trokšta pamatyti viešpatį kokiam pavidalį. Ar tai būtų Šema Sundara, tai būtų Vairaha, tai buvo Nusimko. Prabhupada sako, kad tam tas atidavęs, kuris yra pasiryžęs, kaip čia, aš nemoku sėdėti. Aš tik papilti noriu. It's not a question. It's not a question. It's nice. You just read that Prabhupada said that devotee always is very anxious to see any form of Krishna. Yeah, That's all. very good. That's true. Tai tiesa. Yes. Norėjau paklausti, vis sako, kad reikia tiesiog klausytis į Hare Krishna mantrą, bet ir apie nieką negalvoti. Tai kaip tai suderinti? Ta prasme, reikia galvoti, ta prasme, apie Krishną, ten apie dievybės, apie Gaurachandrą, pavyzdžiui, ar tik tai klausytis? Then I am chanting, should I only listen the name or I should also think about Krishna? Actually, if you focus on the name, then everything else will automatically come. Iš tikrųjų, jeigu koncentruosis į šventą vardą, tuomet visa kita automatiškai ateis. It's not that you have to put your consciousness somewhere else while you're chanting on some form of Krishna, some pastime of Krishna. It's not necessary. Kai kartuoja šventą vardą, nėra būtina savo sąmonę kažkur kitur dėti kažkokią formą, kažkokį pavydalą, būtent į To šventą meditate, vardą. on Krishna lifting Govardhan Hill while I'm chanting my rounds, or meditate on Nereikia medituoti, kaip Krishna kelia Govardhano kalną, Krishna's kai aš flute or kartuoju- something like that. kai kartuoju It's not šventą necessary. vardą. Nėra būtina. If you just focus on the name 100% on Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Jeigu 100% koncentruosis į šventą vardą, kai kartuoja, Then all the forms of Krishna will become manifest in that name. bet visas Krishnos formos apsireikš tam vardą. All the pastimes of Krishna will become manifest in that name. Visi žaidimai, You will experience everything about Krishna simply in that name. jūs patirsite viską, kas susijęs su Krishna, tiesiog klausydami šventą vardą. If you become perfect in chanting the name, Krishna will personally come and reveal himself to you. Jeigu tapsite tobulas, kartuodami šventą vardą, tuomet Krishna viską jums apreikš. You will see Krishna standing in front of you, face to face. Matysit Krishna veidu į veidą. Simply become perfect in chanting the name, and then Krishna will personally reveal himself to you. Paprasčiausiai tapkite tobuli, kartuodami Hare Krishna. Krishna apsireikš prieš jūs. So then you can meditate on whatever form appears in front of you. Tuomet galėsit medituoti tą formą, kuri apsireikš prieš jūs. Next question. Noriu paklausti apie protą. Jau tiek milijonų metų mes gyvename materialiam pasaulyje ir tie įspūdžiai, tos samsaros giliai širdį sėdi. Ir vat, ta samsara, aš esu besitenkinantis, taip? Dabar mes keičiam savo programą, aš esu tarnas Krišnos. Ir tai yra labai sudėtinga, ta prasme, tos samsaros jos vis tiek lenda lauk ir vat, kaip pastoviai kartuoti Hare Krishna, jisai protas, jisai nenori pats tenkintis nepriklausomai. Toks tas dualizmas, tokia kova pastovi. Čia klausimas. Kaip laimėta kova? Kaip užimti protą kartuojant mantrą? So many births we was living in this material world and have many material samskaras. So our mind just want to enjoy. And now we should change our thinking to become servants. But our minds don't want to become servants. So how to win this battle? How does the parent train a child? Kaip vaikai auklėja protą? Kaip tėvai auklėja vaikus? By good instructions. Duodami gerus nurodymus.
So you have to understand the reality from the scriptures, from the sadhus, from gurus. Reikia suprasti realybę iš gurų sadhų ir šastrų. You have to understand what is the reality. Supras, kokia yra realybė. And train your mind how to think in terms of what's actually true, not what's false. Ir ištreniruoti tokiu būdu protą, kad jis galvotų taip, kas yra teisinga, o ne tai, kas nėra teisinga. Every time the mind starts thinking in improper ways, you have to correct your mind. Kai tik jūsų protas pradeda galvoti neteisingai, jūs jį turit pataisyti. This is why Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, when you get up in the morning, you should beat your mind with shoes 100 times. Bhaktisiddhanta Saraswati siūlo, kad kai jūs atsikeliat ryte, reiktų mušti savo protą 100 kartų. And then in the evening time, you beat with broom 100 times. Su batu, o vakare 100 kartų su šluota. So you have to train your mind. Tad reikia ištreniruoti savo protą. The mind may want to think about some pretty girl, you see. Kai tik protas pradeda galvoti apie gražią merginą, You just say, you foolish mind, why are you wasting your time meditating on sex life? sakykė, o, kvailas protė, kodėl tu čia medituoji į kvailą lytinį gyvenimą? Come back to Krishna. Eik pas Krishną. Yato nischalati manaschanchalamastaram tatastatam nayam yaitad atmam neva vishamnayam. From wherever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. That's Bhagavad Gita chapter 6, text number... Try 26 and see if that's it. Kad ir kur protas nubėgtų dėl savo nepastovios prigimties, reikia jį grąžinti atgal prie Krishnos. Is that it? Yato nischalati? Būtinai grąžinti savoje aš valdžiu. Oh, you got the translation without it? Okay. All right, good. So you may say, but my mind is so powerful, I just can't bring it under control. Galite sakyti, mano protas toks galingas, aš negaliu jo suvaldyti. I try to bring it back, but it keeps running away again like a little naughty little child. It doesn't obey me. Aš vis bandžiau, bet jis bėgo kaip mažas vaikas. So then what to do? Ką tada daryti? That answer is given by Rupa Goswami. Šitą atsakymą duoda Rupa Goswamis. Very wonderful verse by Rupa Goswami. Tunde tundavani ritim vitanute tundavalilam daye karna karoda kadambani gatayate kunar budebhyas priham Chaita prangana sangani vijayate sarvendriyanam kritim No jane janita ki advir amrita krishneti varnadvai. He says, I do not know how much nectar these two syllables Krishna have produced. Jis sako, aš neįsivaizduoju, kiek daug nektaro šitie du skiemenys Krishna gali suteikti. Because when I chant the name Krishna, it dances within my mouth. Nes kai aš kartoju vardą Krishna, jis šoka ant mano liežuvio. And when that name is dancing in my mouth, oh, I want to have many, many mouths. Ir kai jis šoka mano burnoje, aš noriu turėti daug burnų. And when those wonderful names enter the holes of my ears, I desire millions of ears. Ir kai šitie nuostabus vardai patenka į mano ausis, aš trokščiau turėti milijonus ausų. And when those names are dancing in the courtyard of my heart, Ir kai šitie vardai šoka mano širdyje, my mind becomes completely conquered. mano protas tampa pilnai nugalėtas. And I am stunned in a state of wonder. I'm in a state of trance, Ir aš atsiduriu transe, completely amazed by the holy name. pilnai nustebinta šventą vardą. So, if you have a hard time controlling your mind, Jeigu sudėtinga suvaldyti jūsų protą, all you have to do is dive deep into Nama Ras. tiesiog panerkite giliau į namą rasą. If you're not getting the nectar and your mind is wandering, go deeper into the name. Jeigu nejaučiat nektaro ir jūsų protas laksto, tuomet dar giliau nerkite šventą And if vardą. the mind is still wandering, go even deeper.
Jeigu jūsų protas vis dar laksto, tuomet nerkite dar And giliau. finally, you will get so deep into the name that your mind will become completely conquered. Ir tuomet, kai atsidursite taip giliai šventame varde, tuomet jūsų protas bus nugalėtas. So how do you go deep into the name? Kaip jūs einat giliau į šventą vardą? There's a special program that Prabhupada gave us, how to get your mind to go deep into the name. You know that program? Yra speciali programa, kurią davė Prabhupada. Žinote tokią programą? It's called Japa Tai vadinama džapa. and Kirtan. Ir kirtanas. Abu. So every time there is Japa, every time there is Kirtan, go into a state of meditation. Tuomet, bet kada, ar tai būtų džapa ar kirtanas, medituokite. Go deep, meditate intensely on that sound vibration and go deeper, 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 deeper into that sound vibration. Labai labai intensyviai medituokite į šitą garso vibraciją ir reikite ją gilin, 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 gilin. By doing that, all your anxieties will go away. Ir taip darant, visas jūsų problemos išeis. You just have to get attached to the name. That's all you have to do. Everything else will come. Jūs tiesiog turit prisirišti prie švento vardo, viskas, ką jūs turit padaryti. Any other questions? Dar klausimų? Questions, Mark? Dar klausimų? Question or comment? Ar klausimas, ar komentaras? Klausimas. Question. All right. Aš dabar užmiršau. Kokia? Išrūko. Forgot. Forgot it. Quick question. You should keep a piece of paper you can write down your question. Vieną kartą Šrila Prabhupada čia gal ir paklausė, skaitėm lekciją ir paklausė, ne, Prabhupada atidavęs per lekciją, atrado Brahmananda, kai buvo, ten paminėjo, kad Krishna yra kažkur tai nevardė, ten Prabhupada pakėlė, gali paklausti, tai kur Krishna, ar gale, ar pradžioje, ar vidury? Jis pagalvoja, susimąstė, suprato, sako, Prabhupada yra visas vardas, Krishnas vardas. Tai kaip mums tai suprast, kad mes, pažiūrėjau, Mortas minėjo, ką reikia sukoncentruoti. Bet kol mes esam susiriguoti, tai visai ko protas nueis. Ten, kur plaukis po visą visatą, pusiautė, kaip Prabhupadas sakydavo, pusiautė išgaruos. Tai kaip mes protas, mes tą protą turim tvirtai laikyti, kai jisai neišbėgtų. Kaip padaryti? How to keep the mind strong when he not go away when you're chanting? How to keep it strong so it doesn't go away when you're chanting? Just got to go deeper into the name. Paprasčiausiai giliau nerkite vardą. The best thing is to chant before sunrise. Geriausia yra kartoti prieš saulei patekant. Don't sleep through Mangalarti. Nemiegoti per Mangalartą. Haribol Ananda Prabhu. Get up for Mangalarti. Skelkit Mangalartą. Then after go to observe Tulsi worship and then chant. That early morning time is so wonderful for chanting. Po tylos įgarbinimo kartokit šventą vardą, tai yra taip nuostabu. You can always take a nap later on if you're sleepy. No one will object if you take a nap. Visą laiką po to galit prigulti. But get up even if it's an austerity, get up for Mangalarti and chant after the Tulsi worship, before the sunrise. It's such a wonderful time. It's so easy to go deep into the name at that time. Bet padarykit tokią askezę, įsikelkit anksti ir po tylos įgarbinimo kartokit šventus vardus iki saulė patekant, nes tuo metu taip lengva pasinerti šventą vardą. It is called Brahma Muhurta. Tai vadinama Brahma Muhurta. At that time of day, the modes of material nature will help you to chant. Ir tuo metu materialinis gamtos gūnas padės jums kartoti. If you wait till later in the day, you have to fight against the modes to chant. Jeigu jūs lauksite truputėlį ilgiau, tuomet jūs turėsit kovos su materialinis gamtos gūnam, kad kartotų. So rise early in the morning and chant in the early morning hours. Then the modes will help you to chant. Tuomet kelkitės anksti ir kartokite anksti, tuomet materialinis gamtos gūnas jums padės kartoti. Any other questions? Dar klausimų? Yeah. Noriu paklausti, minimumas palaikymo mašinai, ar ne? Kūnui ir protui. Koks tas yra minimumas? What is the minimum of sense gratification to keep our body health? How to know this minimum? Well, that one man's food is another man's poison. Vienas žmogaus maistas, kito nuodai. You have to take
you have to judge by your own honest desire to become Krishna conscious. Turite šitą reikalą vertinti pagal savo You nuoširdį. have to see how much eating and sleeping you require to stay healthy and energized. Tiesiog nuoširdžiai turit matyti, kiek jums reikia maisto ir poilsio, kad būtų And that much you should take. tiek ir rimti. If you eat too much, then you cannot digest it very easily. Jeigu per daug valgysit, sunkiai virškinsit. You become sick. Jūs susirgsit. So one has to just eat what they require and sleep what they require. Bet valgyti ir miegoti reikia tiek, kiek reikia, kad sveikas būtų. There's no standard rule that applies to all devotees. Each individual has to judge by their own bodily needs. Nėra tokių standartinių taisyklių, kiekvienas turi individualiai įvertinti pagal kūno poreikius. Tada paklausti. Tai gerai, sakykim, vienam reikia ir namo didelių, ir mašinos, ir reikia didelės giminės, o kitas gali miške gyventi. Somebody needs big car and big house, and somebody can live outside. So, A house sort of requires a house. Brahmachari doesn't require a house. šeimos žmogui reikia namo, brahmachari namo nereikia. Some people, because they're used to living in some person from a wealthy family, they're accustomed to living in a comfortable house. They may require that so their mind is not disturbed. Kai kurie žmonės iš turtingų šeimų, jie turi tokį kaip ir įprotį gyventi dideliam name, galbūt jiems reikia didelio namo, kad protas būtų ramus. So, someone may be accustomed to living in a very simple way, so they don't require some big facility. Kažkas gali būti pripratęs labai paprastai gyventi, jam nereikia kažkokių labai sudėtingų sąlygų. But isn't that the rich man who needs a big house can also make that as a temple and invite people and do it like that? Yes, if a wealthy man has a huge mansion, then he can turn it into a Namahat center. Jeigu turtingas žmogus ir didžiulį namą, jis tą namą gali panaudoti kaip Namahatos centrą. Bring in make a beautiful altar, beautiful opulent altar, and have nice artis and nice feasting, and invite everyone for kirtan. Gali padaryti labai gražų altorių ir kviesti žmonės prasadui, kirtanui. Prabhupada says, live comfortably, but don't live extravagantly. Prabhupada sako, gyvenkit patogiai, bet ne ekstravagantiškai. Whatever one needs for their basic comforts. It's not that we have to turn off the heat in the winter and have to take cold showers in the winter. It's not required. Reikia tiek, kad būtų pakankamai patogu gyventi. Tai reiškia, kad mes turime išjungti šildymą žiemą ar su šaltu vandeniu žiemą maudytis. One can live comfortably. Reikia gyventi patogiai. But not that we have to live extravagantly. Bet ne ekstravagantiškai. I have to have a big fancy bed with four-poster bed, with a canopy hanging on top of it to sleep in at night. Taip labai išpūstai, kad nereikia gyventi. Don't treat yourself like you're Krishna. Nelaikykit savęs Krishna. Take a position as Krishna's servant. Laikykit save Krishnas tarnu. Then it'll be proper. Tuomet bus tinkama. Jeigu, tarkim, norint gyvenime turėti minimaliai, tarkim, to pragyvenimo, bet matai, kad tu turi vis tiek viską atiduoti visą savo laiką tam, tai geriau užsimti vis tiek tuo, ar ta prasme geriau tada iš vis nieko neturėti. Jeigu tau užima tai daug laiko, vis tiek net minimaliam, tarkim, kažkokiam, buičiai kažkokiai, tarkim, ar tam pragyvenimui, ar tarkim. Even for a simple life, I need spend all my time. So I should strive for this simple life, or should I live very, very simple? She says even simple life. Yes, she has to work so hard to maintain a simple life. Well, so what's the question then? What to do? Ne, tai ar ta prasme... She should live simpler or she should work harder for that? Ar nieko nedaryt, ar daryt, ar vis tiek ką daryt? So should I work hard or what to do? Well, one should live as simply as possible so one will not have to work as hard.
That's intelligent. Intelektualu yra gyventi kiek įmanoma paprasčiau, kad nereikia tiek daug dirbti. The problem of the modern day society is even for simple living they force you to work hard. That's the problem. Didžiulė problema, kad modernioje visuomenėje, kad net paprastam pragyvenimui reikia labai daug dirbti. So, whatever situation you're in, try to simplify it as much as you possibly can. Kad ir kokia situacija būtų, stengtis kiek įmanoma ją supaprastinti. And show Krishna that you're sincere about being his devotee. Ir parodykit Krishnai, kad jūs esate nuoširdus būti jo atsidavusiai. By chanting 16 good rounds every day at least. Kartuojant labai gerų 16 ratų bent jau. By getting initiated by a bona fide spiritual master. Tam, kad inicijuotų bona fide dvasinį mokytoją. Show Krishna that you want pure bhakti and that's all you really want in life. Parodykit Krishnai, kad jūs norite tik tai tyros bhakti. He can make it, then he can easily arrange your life so you don't have to work so hard. Tuomet jis labai lengvai sutvarkys jūsų gyvenimą, kad nereiktų taip sunkiai dirbti. He has unlimited money. Krishna has unlimited money. Nes jis turi labai daug pinigų, neribotai. He can give you millions of, litas? Millions of litas within a minute. Jums gali per minutę duoti milijoną litų. So you don't have to work hard. Kad nereikės sunkiai dirbti. But you have to show him that you have no desire except for bhakti. You're not interested in sense gratification. Tiesiog parodykit Krishnai, kad jūs neturite kito troškimo išskyrus tyros bhakti. So, if I'm still attached to sense gratification, then Krishna will force me to work very hard. Bet jeigu aš vis dar esu prisirišęs prie jūsų tenkinimus, Krishna mane vers labai sunkiai dirbti. But if I become detached from sense gratification, then my life can become very easy for the material necessities. Bet jeigu aš atsižadėsiu jūsų pasitenkinimo, mano gyvenimas taps labai paprastas. Krishna says in the Bhagavad Gita, chapter 9, text 22. Ananyas chintayanto mam ye jana paryapasate tesham nityabhayuktanam yogachemam vahamyaham. To those who worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, I preserve what they have and I carry what they lack. 9 skyrius 22 tekstas. Tačiau tiems, kurie visat su ypatingu pasiaukojimu garbina mane, medituoja mano transcendentinį pavydalą, aš suteikiu viską, ko jiems trūksta ir išsaugau tai, ką jie turi. That means if you have no desire except to serve Krishna, then he'll give you everything you need. Tai reiškia, kad jeigu neturit kito troškimo išskyrus He will personally provide every one of your necessities. Krishna asmeniškai jums viską duos, ko jums trūksta. If you have no desire except to serve him. Jeigu neturit kito troškimo išskyrus tarnauti jam. Someone may say, well, I want to be a devotee. Why do I have to work so hard? Galima sakyti, aš noriu būti atsidavusi, kodėl aš turiu taip daug dirbti. Well, the trouble is, if we want to be a devotee, we still attach to sense gratification. That's the problem. Problema yra, kad mes norim būti atsidavusiais, bet to pačiu esam prisirišę prie jūsų netenkinimuose. We have mixed desires, devotee and sense. We want both, devotee and sense gratification. Norim abiejų ir atsidavimą, ir viešpačiui, ir jūsų netenkinimą. Therefore, we have to work hard. Todėl reikia sunkiai dirbti. But if we can give up that desire for sense gratification, only desire Krishna bhakti and nothing else. Jeigu numesim tą jūsų nepasitenkinimo troškimą ir trokšime tik tai tyros atsidavumo tarnybos ir nieko kito. Then all of our necessities will come, even without hard work. Bet visi mūsų poreikiai bus patenkinti be sunkiaus darbo. Of course, we will work hard for Krishna. Aišku, mes sunkiai dirbsim dėl Krishnos. Working hard for Krishna, that is the joy of the devotee. Sunkiai dirbti dėl Krishnos tai yra atsidavusiojo džiaugsmas. He wants to serve Krishna from 4 a.m. in the morning till 10 o'clock at night, every day, 7 days a week. Atsidavęs nori tarnauti Krishną nuo 4 ryto iki 10 vakaro. The devotee works harder than karmi. Jis dirba daugiau negu karmis. He works from 4 in the morning till 10 at night. How many hours is it? Let's see, it's 12 18. plus, let's see, 6 times, that's 18. He works 18 hours a day for Krishna. Atsidavęs dirba 18 valandų Krishnai. You see, 7 days a week with no vacation. 7 dienas per savaitę be atostogų. 18 hours of work every day. Kiekvieną dieną 18 valandų darbo. And he takes it as the greatest happiness. Ir jam tai didžiausias džiaugsmas. You see. But he doesn't have to work like an ass, like a beast of burden. Bet jam nereikia dirbti kaip asla. He works like a Paramahamsa, a swan, you see, for Krishna. Jis dirba kaip Paramahamsa, kaip gulbė. So simply have that desire to be Krishna's pure devotee. Tiesiog turėkite tą troškimą tapti tyru Krishnos atsidavusiu. And you'll be amazed at how he makes it so easy for you. Ir nustebsit, kaip paprasta viskas bus.
I was working in a corporation. I had a regular job many years ago Prieš daug metų aš turėjau darbą as a computer programmer. kaip kompiuterio programuotojas, But I had a desire to preach instead. bet vietoj to norėjau pamokslauti. I was thinking, well, there's so many computer programmers in the world. Aš galvoju, tiek daug tų programuotojų pasaulyje yra, How many preachers are there? o kiek pamokslautojų. The world has a much greater need for Krishna conscious preachers than it does for computer programmers. Aš pagalvoju, kad pasaulyje daugiau reikia pamokslautojų, ne programuotojų. So Krishna gave me the opportunity to be a full-time preacher, and I took it. Tad Krishna man davė galimybę tapti But I'm working pamokslautoju. harder now than I did as a computer programmer. Nors aš dabar dirbu daugiau negu kai buvau programuotojas. But I'm loving every minute of it. Bet aš myliu kiekvieną to minutę. I didn't like working as a computer programmer, Man nepatiko, kai buvau programuotojas. but I love doing what I'm doing now. Bet aš taip mėgstu tai, ką darau dabar. So if you have desire to not work like a beast of burden, Tad jeigu turite troškimą nedirbti, taip Krishna sunkiai. can facilitate you. Krishna duos galimybės. If you want to give your full-time service to his movement, he can facilitate you. Jeigu norit visą savo laiką atiduoti į savo laiką jo judėjimui, tai matys jums duos tas galimybės. Simply you have desire only bhakti, and no sense gratification. Tiesiog turite trokšti tik tai bhakti ir netrokšti jūsų nepasitenkinimą. So what do you do now? Ką darysit? You're working a job? No, I don't have. You're unemployed? You're a housewife? Yes. This is your husband? Oh. Oh, I know. Very nice. So now you have full facility. Your husband is maintaining you. Bet turit visas sąlygas, vyras jis išlaiko. You have full facility for bhakti. What is the difficulty? Pilnos sąlygos bhakti, kokie sunkumai. Kartais, tarkim, jeigu yra vis tiek labai sunku koncentruotis į Krišną šventą vardą, tarkim, jeigu tu esi ir nesisutapatinti save su kūnu, jeigu, tarkim, yra kažkas ligas ar kažkas tokia, ta prasme, jeigu kūnas serga, kaip tada irgi. Sometimes when body has a problem, it's quite hard to concentrate on Krishna. Nesusitapatinti su kūnu. Does anybody here have a body that is free of problems? Ar kas nors turi kokį nors kūną, kuris neturi jokių problemų? All of us have bodies with problems. Visų kūnai turi problemas. Every one of us has problematic bodies. Visi turi problematiškus kūnus. Body means problems. Kūnas reiškia problemas. Therefore, problema in Lithuanian? Problema. Everyone has, body means problema. Kūnas reiškia problemą. So Krishna says in Bhagavad Gita, Matra Sparshash 2:14, Matra Sparshash Konteya, Shitosna Sukadukada, Agamapayano Nityash Tangstatikshashva Bharata. The non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of the winter and summer seasons. One must learn to tolerate them, therefore, O sign of Bharata, without being disturbed. O kunti sūnau, laimė ir kančia pasirodo trumpam ir ilgainiui išnyksta taip, kaip keičiasi žiemos ir vasaros. Šios pojūčius sukelia jūsinis patyrimas, o Bharatas eini ir reikia mokytis, netrikdama juos pakęsti. So Krishna has blessed you with a Krishna conscious husband. You're so fortunate. Tad Krishna jūs palaimino turėti Krishna sąmonės vyrą, jūs tokia esate sėkminga. So whatever impediments your body places in your pathway, you have to tolerate that. That's your previous karma. Kad ir kokias problemas duotų jūsų kūnas, jūs turite tai toleruoti, nes tai yra jūsų praeities karma. So whatever energy you have, you use that for Krishna. O tą energiją, kurią turit, panaudokit Krishnai. Then Krishna can give you more energy. Krishna duos daugiau energijos. Sooner or later, all of us, our bodies will be finished. We'll be lying on our deathbeds. Every one of us will come to that point. Anksčiau ir vėliau mūsų kūnai baigsis, mes gulėsim mirties patale. Even the young child, someday he'll be an old man lying on his deathbed. Net jaunas vaikinas, jisai gulės, jaunas vaikas gulės mirties patale. So, Krishna consciousness means make the best use of a bad bargain. That's all.
Tad Krishna sąmonė reiškia padaryti geriausia, ką galit iš blogiausio. Whatever bodily problems may be there, you just have to tolerate them and go on serving Krishna to the best of your ability. Ir kokias bėdas duotų kūnas, jūs reikia stengtis tarnauti geriausiai, kaip galim pagal esamas galimybės. What more you can do? Ką daugiau galim padaryti. You have to qualify yourself how to not get another material body. That's the point. Reikia kvalifikuoti save taip, kad negauti kito kūno. So you're finding this material body to be a problem? Ar matot, kad jūsų Problema? duoda jums problemų? So qualify yourself how to get a spiritual body. Tad kvalifikuokit save, kad gautumėt dvasinį kūną. Chant at least 16 rounds of Japamala daily. Kasdien kartokit bent 16 ratų šventų vardų ant Japamalos. Follow the regulated principles. Siekit reguliatyviais principais. Take diksha from a bona fide spiritual master. Gauti iniciaciją iš bona fide dvasinio mokytojo. In this way, qualify yourself for a spiritual body. Ir tokiu būdu kvalifikuokit save, kad gauti dvasinį kūną. And then you won't have to be tortured by a material body ever again. Tuomet jūs materialus kūnas jūsų daugiau nebeerzins. So any other questions? Does that answer your question? Tai atsako Okay, jūsų very klausimą. good. Kokių dar klausimų yra? Any other? Yes. Noriu paklausti, jūsų šviesybė keliauja po visą pasaulį, ar ne? Maja skirtingai reiškiasi. Kaip jinai ta iliuzija Baltijos šalyse reiškiasi. Kokia tokia nukreipimas, ta prasme. Galbūt netgi Bhaktų, sakytum, visuomenė. You are traveling all around the world, and maybe illusory energy is different in different places. So, what is specific in Baltic countries? Yes, there's Lithuanian Maya, there's Latvian Maya. Lietuviška Maya, Latviška Maya, American Maya. Amerikietiška Maya. But all of Maya is actually the same. Visa Maya ta pati yra. Beautiful women, Gražios moteris, intoxication, intoksikacijos, food, maistas, money. pinigai. Whether it's a lati or a lita or a dollar or a euro, it's still material desire, material love. Litai, latai, doleriai, visiems tas pats materialus troškimas. It's the same thing all over the world. Visur tas pats. It may appear to be different, but it's the same thing. Eating, sleeping, mating, and defending. Gali atrodyti, kad yra skirtumai, bet iš tikrųjų tas pats. Valgymas, gynyba, miegas. What's the difference between Lithuanian eating and Latvian eating? Koks skirtumas tarp lietuviško valgymo ir latviško valgymo? What's the difference between Lithuanian mating and Latvian mating? Koks skirtumas tarp lietuviškos gynybos ir latviškos gynybos? It's the same animalistic activities. Ta pati gyvūniška veikla. So actually all sense gratification is the same. Iš tikrųjų visas jūslinis pasitenkinimas yra tas pats. Wherever we go, we see everyone's entangled in sense gratification. The Americans, the French, the Germans, everyone. Kad ir kur beitume, visur matome žmonės pasinėrusius į jūslinį pasitenkinimą. And there is one mantra to save all of them. Ir yra viena mantra, kad visus juos išgelbėti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Next question. What is the relation between becoming perfect in chanting mantra and getting diksha? The Relation between becoming perfect in chanting and diksha. oh, diksha. Diksha is simply just like when you want to earn a PhD degree and become expert in the field of knowledge, you enroll in the university. Kaip jūs norite tapti daktaru ir tapti kvalifikuotų specialistų, jūs įstojate į universitetą. So diksha is not the perfection. It simply means you're formally registering in the process now under the guidance of the spiritual professor, the spiritual master. Tad iniciacija reiškia, kad jūs formaliai pradėjote tobulėti kažką sąmonę. Diksha means initiation or beginning. Diksha reiškia pradžia. Now you have formally begun the process of becoming a pure bhakta. That is diksha. Jūs formaliai pradėjote procesą, kad tapti tyru bhakta. It doesn't mean that now you're a pure devotee, no. Tai nereiškia, kad jūs esate tyras atsidavęs. But it means now you've begun the process of becoming the pure devotee. Tai reiškia, kad jūs pradėjote procesą, kad tapti tyru atsidavusiojo.
You've made a serious commitment to try to become a pure devotee now under the spiritual master's instructions. Tai reiškia, kad jūs padarėte stiprų nusiteikimą tapti tyru atsidavusiu, padedant dvasiniam mokytojui. But it is possible to become perfect in chanting and not taking diksha. So, one may say, well, I'll just chant. I don't really want to have a guru because I'm not really to surrender to Guru. I'm just going to surrender to Krishna in the form of his name, and that's okay. Galima sakyti, kad aš tiesiog kartuosiu šventą vardą, bet aš nenoriu atsiduoti dvasiniam mokytojui, aš geriau atsiduosiu Krishnai. But what is the third offense against the holy name? Koks yra įžeidimas šventam vardui? Trečias. To disobey the order of the spiritual master. Įžeisti dvasinį mokytoją. So that means, unless you have a guru, your chanting will never be perfect, because you have to obey Guru's order to be a perfect chanter. Trečias įžeidimas yra nevykdyti guru nurodymų, tad jeigu jūs nepriimate iniciacijos, jūs įžeidžiate šventą vardą. So no, diksha is required. You'll never become perfect to chanter without having a guru. Tad diksha yra reikalinga, kad taptų tobulą. You can chant, but you'll never become perfect in chanting. Jūs galite kartuoti, bet niekad netapsit tobulą. It's only by the grace of Guru that you can make spiritual progress. We sing that every morning in the Gravastikam prayers. Be guru malonės mes negalim padaryti progreso dvasiniam kelyje, mes tai dainuojam kiekvieną rytą per mangalartį. Yasha prasadahan Bhagavad prasado Yasha prasadana gati utopi. By the mercy of the spiritual master, one receives the benedictions of Krishna. Without the grace of the spiritual master, nobody makes any advancement. Dvasinio mokytojo malonės dėka mes gauname Krishnos palaiminimus ir be jo malonės dėkos niekas. So if you don't have guru, you're not going to advance. Tad jei neturit guru, netobulėsit. So if you don't have guru, you should qualify yourself to get a guru and become disciple. Jei neturit guru, kvalifikuokit save tam, kad taptų mokiniu. It's essential on the pathway. Tai yra That's absolutely required. absoliučiai reikalinga. When you're serious about becoming a pure devotee, then you must seek out a bona fide spiritual master. Kai siekia tapti tyru atsidavusiu, jūs turite ieškoti dvasinio mokytojo. Any other questions? Ar klausimų? Famous dog without the master in India. Dog without the master. Maharaji has reminded me, Prabhupada gives a very nice example. There are two types of dogs, anatta and sanatta. Matadži priminė, kad yra Prabhupados pavyzdį, kad yra dviejų tipų šunys, anata ir sanata. Prabhupada gives this example. Sanatta means a dog that has a master. Sanata reiškia šuo, kuris turi šeimininką. See, natta means master, sa means with. Sanatta means with a master. Nata reiškia šeimininkas, sa reiškia su. Tai sanata reiškia su šeimininkas. And then there's anatta means without a master. O anata reiškia be šeimininko. So how many of you have been to India? Kiek iš jūsų buvo Indijoje? Have you seen the dogs in Vrindavan that don't have masters? Ar matėte šunis, kurie neturi savo šeimininko? They're horrible, aren't they? Jie tragiška situacija. Sabaka. Subakas. Huh? Only Russian was. Yeah, they understand Russian. Sabaka. Those sabakas that don't have master, they're in very horrible position. Tie šunis, kurie neturi šeimininko, jie labai baisioje situacijoje. They're very lean and thin. Jie labai kūdi. They have skin disease, all their hair falls off their body. They're like little skeletons. It's horrible to see. Oh, it's horrible to see them. Jų oda serga, tokia kaulėti. And how many of you been to India, have been to Juhu Beach Ir kiek jūsų buvo in Indijoje? Mumbai, Juhu Beach? Džiūhų paplūdimi. Anyone seen Juhu Beach? Kas nors buvo? Oh, or all the rich men walk, you see. Kur The turtuoliai movie vaikšto. stars and the millionaires, they go for their morning walk on Juhu Beach Milijonieriai, žvaigždės. with their dogs. Jie nepasivaikščia su savo šunim. And those dogs who have masters, they are stout and strong. They are jolly dogs. Ir tie šunys, kurie turi šeimininkus, jie visai kitaip atrodo. So the dogs with masters, they're very nicely situated. They're stout, strong, and jolly.
Tad šunys, kurie turi šeimininkus, visai kita situacija, jie yra pavalgę ir laimingi. And the dogs without master, they're lean and thin. O šunys be šeimininkų, jie kudučiai, They have wounds all over their bodies. It's horrible to see. jie turi visokias problemas, vabalus. So therefore, we have to have guru. We have to have master. Tad reikia turėti šeimininką. Otherwise, we are simply street dog. Kitu atveju mes esam gatvės šuo. So therefore, you should become very serious to become a pure devotee. Tad reikia būti labai, And you should seek a guru, labai rimtų, a norint bona fide spiritual man. tyro atsidavusi ir siekti bona And take shelter of him by initiation, diksha. ir priimti prieglobstį, priimant iniciaciją. Dedicate your life fully to carrying out his instructions. Ir paaukoti savo gyvenimą pilnai, vykdant jo nurodymus. In this way, you will become very happy in Krishna consciousness. Tokiu būdu jūs tapsite labai laimingi Krišnos sąmonėje. Are there any other questions? Sekantis klausimai? Everyone's satisfied now? Ar visi patenkinti? Everyone's happy? Ar visi laimingi? Yes. Yes? Very good. Anybody unhappy? Ar yra kas nors, kas nelaimingas? So that's it. The question's finished. Viskas, ar klausimai baigėsi? I can go back to Riga now. Tai mes važiuojame į Rygą. I'm supposed to give the Sunday feast lecture in Riga today. Mes duosim šiandien paskaitą Rygoje dar. So there's no questions. I can go. You Jeigu nėra klausimų, tai aš išvažiuoju. want me to stay longer? Ar norite, aš dar čia likčiau? Then you have to ask a question. Paklauskit, ką nors. Otherwise, I can go. No? Nes aš išvažiuoju. All right. All right. Gal galėtų Maharažas papasakoti apie pamokslavimą, kaip jis važinėja, su kuo susitinka, žodžiu, kaip pamokslauja po visą pasaulį. Can you share some stories about your preaching, how you are traveling and meeting many people and preaching? What should we tell them, Manaji? I don't know. There's so many things. Yeah, I just went to Radhadesh. I gave a mini course on Uttama Bhakti, pure devotional service. It was wonderful. For 2 days, I gave 6 hour-and-a-half seminars. 2 days of seminar on pure devotional service. That was very enlivening. Radadešė aš daviau 2 dienų seminarą, 6 paskaitų apie tyrą atsidimo tarnybą, man tai labai patiko. That was nice. And then now we're doing, from here we're going to back to the US for 2.5 weeks, and then we're going to South Africa. Greitai mes važiuosime į Ameriką, paskui į Afriką. And then we're going to Mauritius, which is an island off of Africa with a Hindu majority population. Ir paskui važiuosime į Maurišių, kuri yra kaip sala tokia yra, kur yra didelė. And then from there we're going to Malaysia, Iš ten į Malaiziją važiuosime. where I have some disciples and also aspiring disciples. Aš ten turiu mokinių. And from there we go to Australia. Iš ten į Australiją. China in Huh? next year you're going to. What is it? Next year you're going to China. Oh yeah, next year we're going to China. And Kitais metais į Kiniją važiuosime. we'll go to Malaysia, and then in 2011 we'll go to Malaysia and we'll go to China also. 2011 metais ir į Kiniją važiuosime. I have 2 college students there who are taking a lot of instructions from me via the internet. Ten aš turiu 2 koledžo studentus, kurie per internetą ima iš manęs labai daug nurodymų. Yechun Zhang and Ju Hun Dui. They're both very nice college students. Labai nuostabus koledžo studentai. And they send me, they write me many emails, and I'm guiding them via the internet. So we're going to go to Chongqing, China, and meet these students. Jie rašo man labai daug laiškų ir duoda daug labai klausimų ir aš jiems stengiuosi. There's no temple there. They're just going to school. They found me on the internet. Jie tiesiog rado mane internete, ten net nėra šventyklos. So we will go there and stay in some hotel, and then they come to the hotel and we'll train them in the hotel room in Krishna consciousness. Ten apsistosim viešbutį ir juos mokinsim Krišnos sąmonės.
Also, I'm preaching now in South America as well. I go to Argentina. Taip pat į Argentiną važiuoju, Pietų Amerikai. I have a very nice disciple there named Deva. Turiu nuostabų atsidavusį mokinį Deva. He made a wonderful book taking from my internet course. He made one book and translated into Spanish. A wonderful book with color photographs and everything. Very wonderful book he's made. He distributed there. Jis išrinko pamokymus iš mano elektroninio kurso ir sudarė visą knygą su nuotraukom. We also preach in Chile, Santiago, Chile, where they just had the big earthquake. We go there regularly and preach. I have a college student there who wants to become my disciple. Pamokslaujam Čilėj, kur dabar buvo tas žemės drebėjimas. So in many places we are going and preaching and finding wonderful, wonderful results. Tad labai daug kur keliaujam ir susilaukiam nuostabių rezultatų. But especially we like Lithuania. Bet ypatingai mėgstam Lietuvą. Because you all receive us so wonderfully here in Lithuania. Nes visi jūs mus priima taip nuostabiai Lietuvoje. This is the third year in a row my Vyasa Puja will be in Kaunas. Kaunas. My Vyasa Puja. Third or fourth year. Third year in a row my Vyasa Puja will be in Kaunas. Trečia Vyasa Puja, jau trečia Vyasa Puja vyks Kaune mano už pusės metų. Because you all have you receive me with so much love. Nes jūs priimat mane su tiek daug meilės. I'm captured by your love. Ir štai jūsų meilė mane pagavo. So any other questions? Gal dar turi kokių klausimų? All right then. We'll stop here. Tad čia sustosim. Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki jai.